समस्त साहित्य प्रेमी को मोर सारस्वत प्रणाम। आम चतुर्पार्श्व अनेक चरित्र, अनेक घटना, किछि घटना कागज पृष्ठारे गल्प, कविता, नाटक किंबा उपन्यास हो जाए। चरित्र माने सेही कागजर पृष्ठा को ओह्लाई आसती, से माने आमको हसांती, कंदांती, अनेक वार्ता दे जाते। आज आपण मानक सम्मुख मु एक गल्प परसी देवाई उपस्थित कोरापुट मीना स्वयं। मु गल्प लिखे, कविता लिखे, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, फीचर धर्मी लेखा भी लिखे। जेहेतु मु जड़े विज्ञान शिक्षयित्री, तेणु विज्ञान भित्तिक नाटक रचना करे, निर्देशना दिए एवं सेगुड़िक विभिन्न स्थान में मंचस्थ कराए। ताले आज आपण मानक पई गोटे गल्पर शीर्षक है बसारे वर्षा ओ अंतहीन यात्रा। बसारे वर्षा ओ अंतहीन यात्रा। कादुआ बोला हाथ को अगणा बेसिन रे नामक मात्र धोई दे रूपेश बढ़ई धरी मोबाइल फोन को आनी कान पाखरे धरिला महिमा। मामा सबुबले सेई बगीचारे केउ एक टावर जबरदस्त आकर्षण रे भासी आसुथिला रिद्धिर स्वर। चेन्नई रे महाकाश विज्ञान रे इंजीनियरिंग पढ़े रिद्धि। से सबुबले एमती पचारे, आउ प्रत्युत्तर रे महिमा हसे। से जाने ता मार पागलामी। बगीचार गछ मानक भितरे केमिति महिमार प्राण बसे। महिमार सेही पागलामी को खाइबा पीवा दे खूब लालन पालन करती रूपेश। से बगीचाटी ठिया करिबा बोली तो ढू ढू मेघ अजाड़ुवा समय घर प्रतिष्ठा करदे मासक मध्य सरकारी बासभवन रु निज नुआ घर को स्थानांतरित होई चली आसिला। दीर्घ 18 वर्ष धरी सरकारी बासभवन रे रहिबा परे निजर मन मुताबक घरटीए तैयारी करी रहिबा ता पई गोटे सुंदर स्वप्न ही थिला। आउ सेही स्वप्नर अधिकांश स्थान माड़ी बसीथिला सृजनात्मक शैली रे सजड़ा होई महकुथुबा, प्रलुब्ध करुथुबा फूल तथा क्रोटन गछरे सज्जित बगीचाटी। आउ सेही स्वप्न को महिमा धीरे धीरे ता अगणारे उतारिबा प्रयास रे लागी रहिथिला। अगणा कहिले सीढ़ी चढ़िबा परे ऊपर महलारे थिबा ता घर को प्रवेश करिबा पूर्वरु एक प्रशस्त क्षेत्र, जार अधा अंश रे छात पड़ी पोटिकटिए तैयारी होइथिला और बाकी तक अंश खोला छात। पोटिक तले क्रोटन गछ आउ खोला छात तले फूल गछ। गत कई मास धरी महिमा कुंड मानकरे खत मिसा माटी भर्ती करी गछ लगेबारे व्यस्त होता। स्कूल रु फेरी अनेक राति पर्यंत तार सेही काम ही चलुला। गछरे सबुज पत्र लदी होई आसुथिला, आउ से माने हसिबा आरंभ कर सारिथिले। महिमा सकाळु उठी ब्रश करू करू सेमानकु चाहि खूब उत्फुल्लित होउथिला। बगीचा भितरी गछ मानक गहण रे बसी सकाळ और संध्या चा पिउ पिउ महिमा और रूपेश बेसी समय गछ मानक विषय ही कथा होउथिले। मो बगीचा को कहीं पक्षी माने तो आसुना, अंततः घर छटिया कि पारा असंपूर्ण लगुच से बिना। बगीचार दुई कोण रे महिमा ओहଳି दुईटी माटी निर्मित घर छटिया बसा को उद्देश्य करी निराश कंठरे कहला, एई तो एबे एबे बगीचाटी ठिया हेछि। से माने जानिबाकू तो टिके समय दरकार ना। रसिकता करी कहले रूपेश। मे मासर खरा झाउली पड़ुचंती गछ गुड़िक। दुई अली गछरे टिके पानी देबा दरकार। पाइप रे पानी देला बेले रूपेश अंगुली निर्देश करी किछि देखिले। सेमानक सम्मुख घर बगीचारे बड़ आंब गछटी रे ढेर आंब कसी लदी ही थाए। अगणार ठीक सीधारे आंब गछर डाल रे बसा बनाउथांती काऊ दंपति।
ଅଗଣାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଅବା ବସିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଥାଏ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଥଣ୍ଟରେ ବୋହି ଆଣୁଥାନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପତ୍ର, କାଠି କୁଟା ଇତ୍ୟାଦି ସଜାଡୁଥାନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି। ଆମରି ଭଳି ତାଙ୍କର ବି ନୂଆ ଘର, କହିଲେ ରୂପେଶ। ମହିମାର ଅଫସୋସ ପୂରଣ ହେବା ଖୁସିରେ ରୂପେଶର ମୁହଁ ଖୁସିରେ ଛଳମଳ। ତାଙ୍କ ଖୁସି ଉତୁରି ଆସିଲା ମହିମାର ମୁହଁକୁ। ନିର୍ନିମେଷ ଚାହାଣୀରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଲା କାଉ ଦମ୍ପତିକୁ। ଏଥର ଅଗଣା ଚୌକିରେ ବସି ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା ପିଇଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁର କିଛି ଭାଗ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ ସେଇ କାଉ ଦମ୍ପତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରିଦ୍ଧି ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ କେଉଁ ଗଛରେ କେତେଟା କଢ଼ ଧରିଛି ସହ କାଉ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘର ତିଆରି ବିଷୟକ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ ମହିମା କେବେ ହେଳା କରୁନଥିଲା। ରିଦ୍ଧି ଶୁଣାଉଥିଲା ତା ପରୀକ୍ଷା କଥା, ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟର କଥା, ଜର୍ମାନ ଭାଷା କୋଚିଂର କଥା। କଲେଜ ସରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଦୌଡୁଥିଲା ଜର୍ମାନ ଭାଷା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, କେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କୋଚିଂ କେନ୍ଦ୍ର। କ୍ଲାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ରିଦ୍ଧି ଫେରୁଥିଲା ରାତିରେ ପ୍ରାୟତଃ 40 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରାପଥ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି। ଫେରି ଫୋନରେ ଶୁଣାଉଥିଲା ତାର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ପଥର ଯାତ୍ରା, କ୍ଲାନ୍ତ ଶରୀରରେ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଚାପ, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ତା ସହ ନିଜର ରୁଟିନ ପାଠପଢ଼ା। ମହିମା ତାକୁ ଶୁଣାଉଥିଲା ତାର ଲେଖାଲେଖି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବଗିଚା ଆଉ କାଉର କାହାଣୀ। ରିଦ୍ଧି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ତା ନୂଆ ଦୁନିଆର ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି କରିବାରେ। ଦୂରରେ ଥାଇ ମହିମା ଦେଖିପାରୁଥିଲା ରିଦ୍ଧି ମଥାରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡୁଥିବା ଟୋପା ଟୋପା ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁକୁ। ସେହି ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁକୁ ପୋଛିବାକୁ ତାର ଅଞ୍ଚଳ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ତାରି ପରିଶ୍ରମ କେବେ ମହିମା ଆଖିରେ ଲୁହ ସିଞ୍ଚୁଥିଲା ତ କେବେ ଗର୍ବ। ମହିମାର ବଗିଚାରେ ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ବିଭିନ୍ନ ନର୍ସରୀରୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଆସୁଥିଲେ ସଭ୍ୟମାନେ। କିଛି କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ବଗିଚାର ରୂପ ବଦଳୁଥିଲା। ମହିମା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରରେ ରଙ୍ଗ ମାରୁଥିଲା। ବଗିଚାରେ କୃତ୍ରିମ ଝରଣାଟିଏ ତିଆରି ହେଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ ରୂପେଶ ଓ ମହିମା ସହର ବାହାରେ ଥିବା ଝରଣା କୂଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥିଲେ ପଥର ସବୁ। ଦିନ ରାତି କୁଟାକାଠି, ନଡ଼ା, କନା କାଗଜ ବୋହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ କାଉ ଦମ୍ପତି। ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ଲାଗିଲାଣି। ଆମ୍ବ ଡାଳର କନ୍ଦିରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ପରିଶ୍ରମରେ ବସାଟିଏ। ଦେଖ ତ, କାଉ ବସାଟି ପୁରା ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ କାଉ ବସାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ କାଉଟି ଆଖପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ରୂପେଶ ଚିନ୍ତିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ। ପଥରରେ ବାର୍ଣ୍ଣିଶ ରଙ୍ଗ ମାରୁଥିବା ତୁଳିକୁ କିରାସିନରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ ମହିମା ଦୌଡ଼ିଗଲା। ବାଲକୋନିର ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମିତ ବାଡ଼ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଗୋଟିଏ ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନ ନେଇ ତାର ଆଖି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ଉଠିଲା। ମା କାଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଉଷ୍ମୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ରହୁଛି। ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ପୁରୁଷ କାଉଟି। ପାଖାପାଖି ଜଗି ରହୁଛି, ଚାରିପଟେ ଚକ୍କର କାଟୁଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ମା କାଉଟି ଆଖପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରୁଛି। କିଛି ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଯାଉନି। ସେତିକି ସମୟ ପୁରୁଷ କାଉଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗି ରହୁଛି। ଆହା, ଜୀବଟିଏ ଯେଉଁ ଜାତିର ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ସେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସବୁ ନାରୀ ଭିତରେ ମା ଓ ସବୁ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ବାପାଟିଏ ଚକା ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ। ଦିନ ରାତି ସେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହିଁ ବିବ୍ରତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାଏ, ସନ୍ତାନଟିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁଖ। ଖୁବ୍ ବିଚିତ୍ର ଏ ସୃଷ୍ଟି। ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣୀ। ମହିମାର ମା ମନଟା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଅଗଣାରେ ପକେଇ ଦେଇ ଡାକିଲା, ଆ।
आ दौड़ी आसला पुरुष काउटी। सुरक्षा दायित्व रे रही पेट पूरा खाई पारु नथिबा काउटी मन भरी खाई ने उड़ीगला बसा पाखक। निजर अंडा को पुरुष काउर जिम्मा दे अल्प समय पाई उड़ी आसला माँ काउ। खाईदे पुणी उड़ीगला अंडा पाखक जहा भितर अंकुरित हब तार मातृत्व परिचय। एथर महिमार गोटे अभ्यास रे परिणत होईगला। सकाळे अगणारे रूपेश ओ से चा पिउ पिउ पुरुष काउटी स्टील बाड़ा उपरे बसी का करे मने पकई दिए खाद्य कथा। हसे महिमा तोटा निहाती अलसुआ होई गलुनी कही अधा पिया चा कपटी को थोई दे घर भीतर को छुटी जाए रुटी पटे आनिबाकू। से व्यस्त थिले एही कामटी को रूपेश तुले नियंती। संध्या बेले चा पीला बेलू पुणी आसी जाती। महिमा विकल हुए काउ दंपति को असहायतार बात्सल्यर शिकुली रे बंधा सेमानंकर भोक। रिद्धिर भारी स्वर शुभुए फोन रे खूब गंभीरता सह आलोचना करुथाए रूपेश का सह। विभिन्न कॉलेज को फॉर्म पकेबा कथा, आवश्यक अर्थ कथा, केतेक औपचारिकता को बाध्य भावे पालन करिबा कथा, अनिश्चित भविष्य कथा। अगणा चौकी रे बसी खूब दंभिला कंठरे रूपेश ताकू अभय दौथांती। सेपटे रिद्धिर भारी कंठ धीरे धीरे स्वाभाविक होउथाए। तरली आसुथबा महिमार हृदयटा ठंडा हुए। रूपेश को चाहे दंभिला पहाड़टीए भली लगती। सबु प्रतिकूल परिस्थिति को विपद को छाती देखी सामना करी परिवार को विपदर प्रतिबाद अंचल रखी उत्सर्गीकृत मनटीए। पिचर पाम गछ र दुई बाहुंगा मझिरे दिशुथाए साबर श्रीक्षेत्र जगन्नाथ मंदिर। हाथ जोड़े महिमा तांकु। सकाळे चा पिउ काउ बसरे दिशीगला कुनी कुनी ठंट दियोटी। महिमा शरीर रे एक अद्भुत सिंहरण। निज छाती उपरे हाथ बुले आनिला महिमा। माँ काउटीर खाइबा शैली एथर भिन्न प्रकार थिला। से देइथिबा रुटी खंड को थंटरे धरी उड़ी जिबा परिवर्ते छोट छोट खंडरे परिणत करी गोटिए परे गोटिए थंट भितरे पुराई उड़ी जाए। बसारे पहुंची काउ शावक मानक थंट भीतर को खंडे खंडे भर्ती करे। काउ शावक मानकर मधुर गुंजरण खूब उल्लसित करे महिमा को। व्हाट्सएप खोले महिमा। रिद्धिर व्हाट्सएप पृष्ठारे से प्रस्तुत करिथिबा किंबा होटेल रे खाइथिबा खाद्यर फोटो थाए। रिद्धिर संतुष्टि देखी मन भरी जाए महिमार। से जोठी भी खाऊ जोठी भी खाऊ तार पेट अपूरा न रहू, मन अपूरा न रहू। पुणी महिमा हाथ जोड़े पिचर पाम गछर पाहुंगा मझिरे दिशुथुबा साबर श्रीक्षेत्र धोब फरफर जगन्नाथ मंदिर उद्देश्य। आंब गछ सारा ओहली थिला बड़ बड़ आंब। आंबर बजार भितरे काउ दंपति संसार। महिमार भावनार क्षय बुढ़ियाणी जाल भली बिछेई होउथिला ता बगीचारू आंब गछ ओ काउ बसा। काउ शावकरू रिद्धि ओ जगन्नाथ मंदिर जाए। से क्षୟରେ जोड़ुथिला ता परिधिरे आसुथुबा समस्तଙ୍କୁ। सेइथिरे से खुशी पाउथिला। अद्भुत ही नारी चरित्र। बुढ़ियाणी शरीररू निःसृत सूता भली नारी मनरू स्नेहर क्षयटीए लंबी जाइपारे पहंच अपहंच सबु जगाको। से क्षୟରେ आपणाई पारे अजस्र मन को। ता नहेले पूरा समाज सारा विश्वर जीव केमती जोड़ी होई हजार हजार वर्ष धरी तिष्टि रही थांते। खंडी उड़ा देबाको आरंभ करथिले काउ शावक माने। पाखापाखी डालरे माँ काउटी सजग रहुथिला, कौशल शिखौथिला शावक मानंकु। रिद्धि पचारुथिला अनेक कथा महिमा को। पुरुष समाज रे नुआ नुआ पाद थापी चलिबार अनेक समस्या। संकोच को पादरे चापी महिमा पालटुथिला रिद्धिर बांधवी। अनेक पृष्ठा खोलुथिला। पुरुष मानक सह एकाठी पाद मिलई चलिबार दंभ।
ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର କୌଶଳ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଦକ୍ଷତା। ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଉଥିଲା ରିଦ୍ଧି ସମାଜର ବିଶାଳ ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ। ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖି ମହିମା ଗଣୁଥିଲା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦଧ୍ୱନିକୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ କଲିଜା ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଥିବା ଭଳି ମାର କଲିଜା ଥାଏ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତାରି ଭିତରେ ବଢୁଥାଏ, ତା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚଟିଏ ହୋଇ ଜଗିଥାଏ ତାକୁ ଅହର୍ନିଶି। ଅବସନ୍ନ କଣ୍ଠ ରିଦ୍ଧିର। କିଛିଦିନ ହେବ ସେ ଅସ୍ଥିର, ବିବ୍ରତ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତାର ପୁଞ୍ଜିକୁ ନିବେଶ କରି ହାର ଜିତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅସହାୟତା, ବ୍ୟଗ୍ରତା। ବାପା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାଇଥିବା ଜର୍ମାନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁଇଟିରୁ ସମ୍ମତି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ? ବ୍ୟସ୍ତ କଣ୍ଠ ରୂପେଶଙ୍କର। ନୋ ଅଦର ଅପସନ୍ ପାପା। ଅନ୍ୟ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ବହୁତ ଆଗରୁ ମୋର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନିହାତି ମୋର ସିଲେକ୍ସନ ହେବା କଥା। ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲ୍ ଦି ମେରିଟ୍ସ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରୁ ବ୍ୟଥା ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମହିମାକୁ ଦିଶୁଥିଲା ଚେନ୍ନେଇର ଟାଣ ଖରାରେ ଝାଳ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ବସ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଫେରି ଅବସନ୍ନ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ହାତ, ନିଦୁଆ ଆଖିକୁ ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପାଠପଢ଼ା ସହ ଜର୍ମାନ ଭାଷାକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ପରାମର୍ଶ। ମହିମାକୁ ଦିଶୁଥିଲା କୁନି ପାଦ ଦିଓଟି ତତଲା ବାଲିରେ ଚାଲି ସିଝି ଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାକାତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବସି ପାଦଟିକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଥୋଇ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମଲମ ଧରିଥିବା ହାତକୁ। ସହଜରେ କାନ୍ଦୁ ନଥିବା ରିଦ୍ଧିର ଗାଲ ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଲୁହଧାର। ଯଦିଓ ମହିମାର କଲିଜା ରିଦ୍ଧି ଭିତରେ ବଢୁଥିଲା, ରିଦ୍ଧିକୁ ସହାୟତା ଦେଲା ଭଳି ସାନ୍ତ୍ୱନା କିମ୍ବା ମନୋବଳ ମହିମା ପାଖରେ ନଥିଲା। ମହିମା ଦେଖୁଥିଲା ବହଳ ବହଳ କୁହୁଡ଼ି ତା ଚାରିପଟେ। ଜୁନ୍ର ଟାଣ ଖରାରେ ବି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ପାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କବାଟରେ ତାଲା ଦେଲା ବେଳକୁ ଖୁବ୍ ଶବ୍ଦରେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ମହିମା। ଅନେକ କାଉ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ। ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ। ବୁଝିବାକୁ ଡେରି ହେଲାନି। ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ମହିମା। ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ନଗିରେ କେହି ଆମ୍ବ ତୋଳୁଥିଲା। ଗଛର ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହଲୁଥିଲେ। ନିଜର ବସା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଭୟରେ କାଉ ଦମ୍ପତି ଖୁବ୍ ଚିତ୍କାର କରି ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ କାଉମାନେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମହିମା ଷ୍ଟିଲର ପାରାପେଟ ଉପରକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଲା। କାଉ ବସାଟି ଅକ୍ଷତ ଥିଲା। ବସାରେ କାଉଛୁଆ ଦିଓଟି ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାବୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ବସାକୁ ଲାଗି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଓହଳିଥିଲା। ମହିମା କଳ୍ପନା କରିନେଲା ଆଗତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ। ନଗି ଦ୍ୱାରା ସେହି ଆମ୍ବ ଦୁଇଟିକୁ ଝଡ଼େଇବା ସମୟରେ ବସାଟି ହଲିଯିବ ଓ ଶାବକ ଦୁଇଟି ତଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖସି ପଡ଼ିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ମହିମାର। ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବେ ମହିମା ଅନୁରୋଧ କଲା ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଦୁଇଟି ନ ତୋଳିବାକୁ। ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲା ବ୍ୟକ୍ତିଟି। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି କବାଟର ତାଲା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଓ କାଉ ବସା ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା ମହିମା। ଆମ୍ବ ଦୁଇଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। କାଉ ବସା ବି ଶୂନ୍ୟ। ଲତ୍କରି ବସି ପଡ଼ିଲା ମହିମା ଅଗଣା ଚୌକିରେ। ଛାତି ଭିତରେ ହାବୁକାଏ କୋହ। ଭେ ଭେ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତାର। ଉଡ଼ା ଶିଖିନଥିବା କାଉ ଶାବକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତଳେ ପଡ଼ି ମରିଯାଇଥିବେ। ମହିମାର ଆଖି ନାକ ଉଭୟ ପଟୁ ପାଣି ବୋହି ଆସିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବାର ଅବଶୋଷ ତାକୁ ରୁନ୍ଧି ପକାଇଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥିଲା ଆମ୍ବ ଗଛର ସବୁ ଡାଳକୁ, କେବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳ ମାଟିକୁ। ଅନେକ ରାତି ଯାଏଁ ସେ ବସି ରହିଲା ବାଲକୋନିର ଅନ୍ଧାରରେ। ଅନ୍ଧାର ନଥିଲେ ଯେମିତି ସହବାସକୁ
भोगी हुएनि, साथी को अपना करी हुएनि, सेमिति अंधार नथिले कांद को भोगी हुएनि, लुह को आपणे हुएनि। शून्यता गुमरुथिला आंब डालरे काउ बसारे। सकाळे रुटी खंडे धरी महिमार डाक खोजुथिला विकल भावे। तार आ डाक आंब गछरे बाड़े हुई फेरी आसिला बालकोनी को। काउ दंपतिकर देखा नथिला। अन्य छाता मानकरे बुलुथुबा काउ को देखि व्याकुल भावे रूपेश पचारुथिले, हे देखिल एइटा सेई काउ कि? देखिल एइटा सेई काउ छुआटा कि? नास्ती सूचक मुंड हलौथिला महिमा। खूब डेरी रे आसीब ए वर्ष मौसुमी। न्यूज चैनल माने विवृत्ति दौचंती। सुखी गलेनी बगीचार गछ गुड़िक। पौरपालिकार जल जोगाण रे अनियमितता। छात उपरे थिबा टांकी रे पानी कम रहुछि। निजे चलिबाकु भी पानी अंटुनी। महिमा संचय करुछि दिन सारा परिबा धुआ डाली धुआ पानी। टिके टिके हेले तो दब शोषिला गछ मानक कुंडरे। केते छटपट हेउचंती सेमाने डह डह खरारे तातीरे। भूमि रे लागिथिले अबा सेमाने चेर लंबेई थांते गभीररु गभीर को पानी खोजी खोजी। माटी कुंडरे बा चेर कुआड़े खोजिब पानी टोपाए। माटी कुंड भली सहरी जीवन। चेर लंबेइबाकू बाट न थाए। किणा पानी, किणा खाद्य, पवन, किणा थंडा, उत्ताप, किणा शिक्षा, स्वास्थ्य रे जीवन। किणी न पारिले तृषार्त प्राणर मृत्यु अनिवार्य। तथापि मनीष भल पाए कुंडरे गछर नकली जीवन भली सहरर नकली जीवन को। संध्या चार चुंबक सह भासी आसिला रिद्धिर उल्लसित स्वर। जर्मान एक विश्वविद्यालय रे तार पसंद विषय रे ताकू स्थानटीए मिली जाइथिला। तार उत्फुल्लता पवन रे उड़ी आसुथिला महिमार अगणा को। नेसी हे जाउथिला देहरे। सिहरित हेउथिला से। तार आत्मसंतोष महिमा आखिरे लुह बिंदुरे परिवर्तित हेउथिला। रिद्धि तार परवर्ती कार्यक्रमर सविस्तृत विवरणी देउथिला। जर्मान जीवा पूर्वरु अनेक औपचारिकता पूरण करबाकू हबो। अचानक रूपे हाथ बढ़ई किछि देखैबाकू चेष्टा कले महिमा को। महिमा पाटिरु स्वतः आनंदर एक चित्कार बाहरी आसिला। काउ बसारे काउ छुआ दुईटी माँ काउ थंटरू आधार खाउथिले। निकटस्थ केउ गछरे खंडी उड़ा देई आश्रय नैथिबा काउ छुआ दुईटी 2 दिन परे निज पिता माता सह फेरी आसीथिले निज बसाको। निरापत्ता को निश्चित करिबा परे एक अनन्य उल्लास महिमा भितरे। चतुर्दिग मुखरित। पहाड़ उपर साबर श्रीक्षेत्रु भासी आसुथिला सुंदर चणाण। मुत बड़ देउलर पारारे साहा मोर कालिया परा। आखिरे जमिथिबा लुह एथर कूल लंघी बन्या हेबार समय। हाथ जोड़िला महिमा पहाड़ उपरिस्थ कालिया मंदिर को चाही। चेन्नईर समस्त काम सारी रिद्धि पहुंचला कोरापुट्रे। पासपोर्ट भिसा सबु प्रस्तुत हो सारी। तथापि अनेक किछि काम बाकी थिला। बैंक, मनी ट्रांजेक्शन, जर्मनी हॉस्टेल को आवेदन। रिद्धि तैयारी करुथला तार रास्ता खूब संतर्पण रे। बगीचार प्रत्येक गछरे प्रचुर फूल। मझिरे मझिरे असराय वर्षा। सबुजिमा डेणा मिले उड़ुथिला बगीचा सारा। देशी विदेशी फूलरे महकु थाए सारा बगीचा। क्रोटन गछरे रंग बेरंगी पत्र। परी राइज भली दिशुथिबा बगीचारे परिटीए भली रिद्धि केबे बगीचार कुंड मानकरे रंग लेपुथाए तो केबे कांथरे। कुंडरे आदिवासी चित्रकला मंडु थाए। ता हातरू चा पिउ पिउ महिमा केबे देखुथाए फूल मानकु, काउछुआ को तो केबे रिद्धि को। सुखर परिभाषा खोजी केबे पाई नथिबा तार मनटी किंतु ए सबुकु ही जीवनर सुख बोली भाबी कानीरे गंठी पकई रखुथिला। मन भरी जीउथिला से मुहूर्त मानकु। रिद्धिर जर्मनी जीवा समय पाखे आसुथिला। छोट छोट आवश्यकीय जिनिसर एक लंबा तालिका। ता रूम रे खोला होई पड़िथिबा
ଆମେରିକାन ଟୁରିଷ୍ଟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲେ। ଖୁବ୍ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ସେ ଭରୁଥିଲା। ଜାଣିଶୁଣି ମହିମା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଆଳ ଦେଖେଇ ଏ ସବୁରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା। ଏତେ ଆଗରୁ ରିଦ୍ଧିର ବିଦାୟ ନେବାର ଦିନଟିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତା ଭିତରେ କିଛି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ଅଥଚ ସେ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପୁଣି ଯୋଡୁଥିଲା ସତର୍କତାରେ। ନିଜ ଆଣ୍ଟପଣରେ ରିଦ୍ଧିର ଯିବା ପୂର୍ବର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ତାର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ମହିମା ଜାଣିଥିଲା ଆଗକୁ ରିଦ୍ଧିର ରାସ୍ତା ସହଜ ନୁହେଁ। ରିଦ୍ଧିକୁ ଏକାକୀ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଏକ ଅଜଣା ଅଦେଖା ପଥରେ। ତାର ଲୁହ ରିଦ୍ଧିର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ସାଜୁ, ରିଦ୍ଧିର ରାସ୍ତାକୁ ଭାରି ନ କରୁ, କଷ୍ଟକର ନ କରୁ। ମହିମା ତା ଲୁହକୁ ଛାଟି ଦେଉଥିଲା ବଗିଚା ଭିତରକୁ। ପାଦ ବଢ଼େଇଲା ରିଦ୍ଧି ବମ୍ବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ। ଏକା ତାର ମନୋବଳ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଜୁଳା କରି, ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖି। ବିଦାୟ ନେଲାବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ଚୁପ୍ ଥିଲା ମହିମା ଆଉ ରିଦ୍ଧି ବି। କେଉଁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଳବାନ ହୋଇ ରିଦ୍ଧି ପାଦ ବଢ଼ଉଥିଲା ଏକ ଅଦେଖା ପଥରେ। ମହିମା ଚାହିଁଥିଲା ରିଦ୍ଧିର ପାଦ ଦିଓଟିକୁ। 2 ବର୍ଷର ରିଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ତାର ହାତ ଛାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡୁଥିଲା, ଟଳଟଳ ହୋଇ ସେ ପଛରୁ ପାଟି କରି କହୁଥିଲା, ରହିଯା ରିଦ୍ଧି, ରହିଯା, ପଡ଼ିଯିବୁ। କିଲିବିଲି ହୋଇ ରିଦ୍ଧି ଆହୁରି ଦୌଡୁଥିଲା ହସି ହସି। ତା ପଛରେ ଦୌଡୁଥିଲା ମହିମା। ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ରିଦ୍ଧି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ। ବାହାରେ ରହିଗଲା ମହିମା। ଛୋଟ ରିଦ୍ଧି ତା ଭିତରେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଏକ ଆଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭରସାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଛକୁ ଫେରିଲା ମହିମା। ମହିମା କଲିଜାକୁ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ନେଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ିଗଲା ରିଦ୍ଧି। ରିଦ୍ଧିକୁ ଛାଡ଼ି କୋରାପୁଟ ଫେରିଲା ମହିମା। ଖୁବ୍ ବର୍ଷା କିଛି ଦିନ ହେଲା। ମାଟି, ଆକାଶ, ପବନ, ଗଛ ସବୁ ବତୁରି ଯାଇଛି। ବର୍ଷାରେ ନା ଲୁହରେ କେଜାଣି। କୁଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ ହେଇଥିବା ରଙ୍ଗ ଓ ଆଦିବାସୀ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଦିଶୁଥାଏ ରିଦ୍ଧିର ଆଙ୍ଗୁଳି। ଗୋଟିଏ ବି ଫୁଲ ନାହିଁ ବଗିଚାରେ। ବର୍ଷା ଧୋଇ ନେଇଛି ବୋଧେ ବଗିଚାର ରଙ୍ଗ, ଫୁଲର ମହକ। କିଛି ସମୟ ବସିଲା ମହିମା ଅଗଣା ଚୌକିରେ। ଭିତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା। ଚାହିଁଲା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଥିବା କାଉବସାକୁ। କାଉବସା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। କାଉ ଦମ୍ପତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ ବାଲକୋନିର ରେଲିଂରେ। କାଉ ଶାବକମାନେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖି ସାରିଥିଲେ ବୋଧେ। ଉଡ଼ିଗଲେଣି ବୋଧେ ନିଜର ଏକ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ। 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ଥୋଇଲା ମହିମା। କୌଣସି ବ୍ୟଗ୍ରତା ନଥିଲା କାଉ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଚଞ୍ଚୁରୁ ଆଧାର ଖାଇବା ଲାଗି କେହି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ ବର୍ଷାରେ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲା ବର୍ଷା, ଆଉ ବାହାରେ ଅନ୍ତହୀନ ଯାତ୍ରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଗଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ତହୀନ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।